الشارج يجيبوا لنا الوقت عام ونص يجيبوا لنا الوقت لكي يتشاف. عيب عليكم عيب عليكم تمسخروا بالشعب، عيب عليكم. بس غير خليوها عندكم. يسير المدير العام تاع دي سي. a désigné un bureau d'études pour procéder à l'étude des travaux de reprise étanchéité sur terrasse inaccessible. ماشي تسبورتي قلقات لي داكين دايره تواليم يا اون اوفرتور اللي تواخذ من ريسامون سي باسكو تشعل تمس راه انا كلي كونتور داخلاكي نكوني dans un PV déjà qui a été co-signé avec les services de la gestion immobilière نناد في بوراياكي هذا عاودت تواخمت لاكري اون كري بوركوا باسكو mais déclaré d'un court-circuit, léger incendie d'Arléguin, au moins toilette l'art. En attendant d'alerter les services de la Sonelgaz de l'Ahkam. Mais sinon, c'est une porte, il y a ni aération, parce que vous savez les aérations de l'autre côté. Ça pour les grandes chaleurs, etc. Donc, ça représente un danger. Et l'infrastructure, il est évadé. Donc, la solution, c'est d'ouvrir un autre noyau. Ça a été à l'initiative de la gérante. Autrement, c'est les services de la gestion au niveau régional à Depuis 2009, les inondations, à chaque fois, nous qui avons des gens qui ont des à chaque fois, de ma frottoir, chaque jour, 2 fois, 3 fois par jour. Alors, même l'ascenseur avec notre propre moyen, à chaque fois, nous devons الشتوى كامله تغلق بلاطه كاع انت تخدم فوق الفوازينو باش كني ما تبغى المؤامنه تاعها تبغى المؤامنه كاع فيه باش طلعنا راه نخدموا قالنا سي مينيم وكيسير سي مينيم سي مينيم لكن شغال الوضع سبي نتمنى بدي ذوك فرد نسبدو كي باسن داكيا باش كنو الحنا الخميل راه البرويني ديجا سا نوز امبيش دو دورمير سي لا تورتور شينواز تطلق كنياتا et le plus gros problème c'est plus l'eau c'est les gaz parce que ça c'est une cheminée d'évacuation des gaz brûlés pour le bâtiment du premier au dernier il est fissuré d'ailleurs vous pouvez constater il y a une déchirure voilà une autre déchirure donc si mais il y a le pont donc je vais recevoir tous les gaz brûlés du bâtiment Sakhan et le monoxyde de carbone vous savez ce qu'il fait c'est le monoxyde de carbone qui est dégagé de la c'est mortel hein c'est mortel voilà la dernière fois même le carlingue comme ça chauffe il طلق même l'électroménager là le matériel il n'est pas épargné اش على كي تخمض الكري j'ai la date là qui connaît demain enfin approximativement depuis 2 ans 2 ans يتشقابان كوريث ah oui avec accusé de réception رغايه non je suis assez le gestionnaire parce que j'ai eu plusieurs entretiens avec lui verbal comme ça ça n'a pas d'écho. Je lui ai fait un écrit avec accusé de réception. Il est que je vais te le transmettre. D'accord. Voilà. J'ai une autre fuite dans le salon. Il y a matière à hacker.
هذا بين رانا في ظل دونك ما يلي جهدا دونك دي فوا اللي شعروني ولا تروحوا نداو كسار و ميم طون الحون ديالها ولكن هنا ربي لابونت ما تشارنيني صراحه صافي لو كان ربيني ثرا اي باقي لاسونسور قدير يسرى الله تولي مذاكي لان دوز اسونسور يونا شاك فوا ادي يوثو كفور دونك واقي ils sont obligés de me زرا انا ديك de le mettre à l'arrêt يون il n'a jamais fonctionné ولكن le premier qui dit العمر يلحق سكواس 100 on occupait les logements وين الرابياس donc les raisons du non-fonctionnement de cet ascenseur راه ساكينيو قمنا تفهمن اي راه لاسونسور كي يبغي يلحو عسي ما غادي نجيو معاك نهار والو زيد 10 ايام 15 يوم زيد نهود لهم يا ودي هذيك النهار شوف هنا ولا حتى الحين قاعد جوزان هنايا ما كانش هنا تكسر عادي ودي ما حتى هنا تحت دايما ذاني طويل دايما والله ما نحب ما نتحبس هذيا الجواز نكوني دايم ذاكين يا ودا تصوبونا ما ذاك الصرا تصوبون ذي شرشون نار ذاك على القاعه ونزرارام كذا دام ذلك العام يقوم انا تحسن شوف بعض هذا زين كان pardon. Déjà femme, mais déjà c'est le calme. هذا ما كنشوفوا كاع هنايا ما كاش الشتاء مازال ما حبست الشتاء ما حبست الشتاء ومازال البلان ما شاء الله ها هو هنايا فوالا لا سيمانه سقيميد زعما غورنا فرحه تصطس جاسبر نربح في اللاون اثنا حتى انت ما عادش كاين تعيشي فريمون سي با une condition de vie malgré des réclamations qu'on a fait j'ai fait des lettres pour monsieur le Walid de Tizi Ouzou j'ai fait pour le secrétaire général j'ai fait pour le directeur régional de Raya à chaque fois que j'ai réclamé ici à chaque fois ils nous donnent des faux espoirs. Nous ont promis pour cet été, vous voyez les conditions de vivre ici. Des serpillères partout. On ne peut pas continuer à vivre comme ça. Donc je demande au ministre de l'Habitat, au PDG de l'ADL d'intervenir le plus vite possible. Qu'il n'aurait pas l'étanchéité à l'extérieur et à l'intérieur. Soit ils nous donnent d'autres logements. On ne peut pas continuer de vivre comme ça. Régional de Raya.
J'ai adressé à M. Louali de Tizi Ouzou. J'ai adressé la directeur à la secrétaire générale. Il a donné ordre d'instruction à l'aide de Tizi Ouzou d'intervenir. الجزائر الجديدة c'est de l'arnaque. On appelle ça de l'arnaque. Donc, c'est la gaine technique, l'électricité. مثلا l'État قلت لا avec les infiltrations d'eau كاين زران غالا لو كان داسن لي سيرفيس دو لاسونيل غاز هادشي دافن ديال الحاله غنفاكين الكوب انتريسيتي دونك ما كوب انتريسيتي سي ان ديزاغريمون بور alors c'est comme يقارن on est sur كي يقارن c'est un volcan c'est une bombe à retardement صحيح دخل عند كناسة صحيح ساعة ساعتين هذاك راسو شيفون بدون نكسة سينو ديريكت الوخر اللي شومر هذا انا مكان تعيش كثيرة صافي دير شحالك كيف ما من ذاك حشك ما من ذاك الاتوالد حشك باش زعما نقال شويه باش شاك دي مينيت هكا ساعه ساعتين تكرر تكسر وقلنا المستر السير موني كاع ينام اللخص هذا تفضل لك هذا تفضل هني نوامن هني نوامن هني نوامن هني نوامن هني نوامن هني